Ok, boa tarde a todos. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês hoje, representando a unidade de químicos da Braskem aqui do Brasil. Buenas tardes a todos, es un placer estar con todos ustedes representando a la unidad de químicos de Brasil. Para uniformizarmos, então, o conceito da nossa apresentação, trazemos, então, um pouco do conceito de fornos de pirólise. Os fornos de pirólise são equipamentos utilizados para craqueamento de nafta petroquímica, e o nosso trabalho tem como foco a redução do consumo de gás combustível para os queimadores dos fornos de pirólise. Okay, para homogenizar un poco el contenido de la presentación, nuestro trabajo está enfocado en los hornos de pirólisis que tienen el propósito de el craqueo de nafta. A metodologia Y el foco del proyecto es la optimización del gas combustible a los quemadores del horno de pirólisis. A metodologia adotada para o desenvolvimento do trabalho foi a metodologia DMAIC, onde ela nos proporciona um melhor planejamento, reduzindo as chances de erro. La metodología adoptada fue la metodología de Mike, que nos proporciona la oportunidad de planear cada una de las etapas y ejecutar reduciendo el número de errores. Começando então pela fase de definição. Comenzando entonces con la fase de definición. Nós temos a nossa formação de equipe, que consta com engenheiros de processo, engenheiros de produção. É uma equipe multidisciplinar. Também temos operadores de processo. Esta equipe trabalhou uniformemente para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. En esta parte podemos ver a nuestro equipo, que es un equipo multidisciplinario, consolidado por distintas áreas, ingenieros, especialistas, con los cuales trabajamos de forma continua para la mejora de este proyecto. A motivação inicial do nosso projeto é entender quais são as variáveis que podemos considerar para determinarmos referências de controle nos fornos de pirólise. La motivación de este proyecto fue entender las distintas variables que necesitábamos controlar para mejorar el consumo de gas combustible en nuestros hornos de pirólisis. Como vocês podem ver o gráfico do histórico, ele nos mostra que, mudando a composição deste gás para nossos queimadores, nós temos um aumento ou diminuição de performance. Como ustedes pueden observar en estas gráficas históricas, si nosotros alteramos el combustible, podemos tener distintas mejoras a lo largo del tiempo en nuestros hornos de pirólisis. Então, para nós uniformizarmos o conhecimento e entendermos quais variáveis e quais situações nós iríamos trabalhar, a gente elaborou uma matriz dentro e fora, onde dentro é a operação normal do equipamento e fora são todas aquelas situações em que o equipamento não está na sua operação normal. Entonces, para entender cada una de las variables que participan, realizamos una matriz dentro-fuera, donde dentro se encuentran las condiciones de operación normal en las cuales podemos identificar las mejoras y fuera todo aquello que no forma parte de la mejora del proyecto. Também realizamos um mapeamento utilizando a ferramenta CIPOC, onde podemos mapear todos os fornecedores, as entradas, o processo, saídas e os clientes. También realizamos un mapa de procesos CIPOC, donde podemos identificar las entradas y salidas del proceso, así como los proveedores y clientes. Então definimos, a partir de agora, o nosso indicador de projeto, chamado KPI. O nosso KPI é a vazão de gás combustível para cada forno. Entonces definimos nuestros indicadores del proyecto. En este caso fue el flujo de gas combustible para cada horno. A meta do nosso projeto é reduzir o consumo de gás combustível em 5% nos fornos de pirólise de olefinas 1. La meta de nuestro proyecto es reducir el consumo de gas combustible en 5% en los hornos de la planta Olefinas 1.
Como ganho individual para cada forno, nós temos como planejado 10 kg/h de gás combustível por forno, além da diminuição das emissões de gases do efeito estufa. Los beneficios esperados planeados para este proyecto son 10 kilogramos hora de gas combustible por cada uno de los hornos, además de los gases de efecto invernadero. Então, as análises e aprendizados anteriores, aqui temos a seguinte situação. Os trabalhos anteriores de melhoria contínua não tinham um KPI confiável para que a gente pudesse mensurar ao longo do tempo seus ganhos. Entonces, del análisis de aprendizaje anterior es que los KPIs de proyectos anteriores no existían y no teníamos una herramienta, un indicador que nos permitiera medir de forma sostenida los beneficios de los proyectos. Já na fase de medição, Ahora en la fase de medición, realizamos o mapeamento de todo o processo de forma que para nós entendermos todas as influências que o gás combustível sofre até chegarmos aos maçaricos dos fornos. realizamos un mapeo de todo el proceso para conocer todo el proceso que realiza el gas combustible hasta llegar a los quemadores de los hornos. Realizamos um diagrama de Ishikawa, mais conhecido como espinha de peixe, onde nós temos o problema como a falta de KPI confiável por vazão de forno. Então, junto com a equipe multidisciplinar, nós podemos mapear todo o processo e identificarmos aonde estavam as nossas prioridades. Realizamos un diagrama de Ishikawa, también conocido como espina de pescado, donde identificamos el problema que es la falta de un KPI confiable de flujo de gas combustible a cada uno de los hornos. Con el equipo multidisciplinario identificamos las causas potenciales. Através da matriz de esforço-impacto, a gente pôde priorizar 3x dos 9x levantados pela equipe. São esses os 3x que têm um maior impacto no processo e menor esforço. A través de una matriz de esfuerzo-impacto identificamos 3X o causas potenciales que impactan significativamente a nuestro proceso, 3 de las 9 causas que fueron identificadas. Na fase de análise agora, Y ahora en la fase de análisis, nós temos como X9 cotes maiores comparadas com cotes menores nos fornos. ahora identificamos la causa número 9, que es que tenemos diferencia en las temperaturas de salida de los serpentines, o COT. Tenemos algunas temperaturas mayores contra unas temperaturas menores. Através do teste de hipótese realizado com a ferramenta Minitab, a gente pôde perceber que cotes maiores, comparado com cotes menores, elas possuem um aumento na vazão de gás combustível para o forno. Comparando estas temperaturas de salida de los serpentines a través de una prueba de hipótesis con la herramienta de Minitab, nos damos cuenta que temperaturas superiores de salida en los serpentines tienen flujos mayores de gas combustible también dentro del horno. Agora no X8, a gente procura entender a influência das cargas, das vazões de nafta para forno, quando ela tem um decréscimo e um aumento. Ahora con la causa 8 tratamos de identificar las causas del flujo de gas combustible con el aumento de carga. Cargas mayores de nafta también representan un mayor flujo de gas combustible a cada uno de los hornos. O X5 é a vaporização de GLP, uma corrente rica em propano, para gás combustível. Aqui nós temos o planejamento do nosso teste para comprovar que, vaporizando GLP, nós temos um aumento no consumo de gás. Então, temos a estrutura o quê? Que é o que nós vamos fazer, né? Qual é o nosso plano, quais as variáveis nós vamos trabalhar e as situações que nós vamos levar o processo a executar. La X5 representa la vaporización de gas LP para gas combustible.
Entonces, en estas imágenes vemos la planeación de la ejecución, del qué, cómo y las situaciones esperadas en el proceso de vaporización de gas LP e importación de gas natural. Então, através de teste de hipótese, a gente pôde comprovar que o GLP aumenta o consumo de gás combustível nos fornos. Entonces, a través de una prueba de hipótesis, nosotros podemos comprobar que el aumento en la vaporización de gas LP aumenta el consumo de gas combustible en los hornos. Agora, na fase de implementação, Ahora vamos a la fase de implementación. após termos estudado todas essas variáveis, nós estabelecemos ações de melhoria. Después de haber estudiado todas estas variables, nosotros realizamos acciones de mejora. Esta planilha conta com as médias históricas coletadas de 2017 a 2020. Esta plantilla o tabla cuenta con los datos y promedios históricos de 2017 a 2020. O intuito desta planilha é normalizarmos os dados obtidos, segregando-os por faixas de carga e por tipo de gás combustível utilizado nos fornos. La intención de esta plantilla es segregar los datos por tipo de carga, flujo y cada uno de los datos de los hornos. Agora, a fase de controle, eu passo a palavra para o meu colega Antonini. Ahora en la fase de control paso la palabra para mi colega Antonino. Boa tarde a todos, é um prazer estar apresentando o nosso trabalho para vocês. Para a fase de controle, nós criamos a central de performance. Buenas tardes a todos, es un placer estar presentando con ustedes esta fase de control y ahora vamos a presentar nuestro panel de control de hornos. A motivação para a criação da central é que a visualização dos dados fossem de fácil acesso e de forma intuitiva. La motivación para la creación de esta central de desempeño fue que los datos fueran compartidos en todo momento y de forma intuitiva. Na parte superior da central, podemos ver os dados acumulados. En la parte superior de la central podemos ver nuestros datos acumulados. Na parte intermediária, podemos ver a situação dos equipamentos da planta, meta de consumo, gráfico de consumo e o consumo atual. En la parte intermedia podemos ver los datos de cada uno de los equipos del área, la meta de consumo, el gráfico de consumo y el consumo actual. No item KPI, podemos ver o fator ou o valor para a meta do mês. En el icono de KPI podemos ver el factor o meta del mes. E no gráfico abaixo, o valor acumulado de cada equipamento, como está a performance de cada equipamento. Y en el gráfico inferior, cómo está el desempeño de cada uno de los equipos. Para cada equipamento foi criada uma tela de acompanhamento específica, onde podemos ver onde os X estão, e com parâmetros, né, com meta e o valor atual. Para cada uno de los equipos se realizó un panel individual donde podemos ver cómo se encuentran cada una de las X o variables y cómo se encuentran en comparación con su meta u objetivo. O real está em azul e o verde é a meta. El real está en azul y la meta está en verde. Evidências da utilização da nossa central de performance. No gráfico à direita, evidencias de la utilización de nuestra central de desempeño. En la gráfica de la derecha, podemos observar o aumento da efetividade de redução de consumo. Podemos observar el aumento de la efectividad en el consumo de gas natural, de la efectividad en el consumo de gas natural. Tá. Pode passar, Gabriel. O que enxergamos como outros ganhos da central? Lo que percibimos como otros beneficios en esta central.
um local único para consulta, un local único de consulta, visualização dos dados em ambiente web, visualización de los datos en un ambiente o página web, resposta mais rápida na correção de desvios, una respuesta más rápida en la corrección de desviaciones, dados mais intuitivos para a operação, datos más intuitivos para operación, acompanhamento online das capturas seguimiento en línea de los beneficios e a possibilidade de inserção de outros trabalhos de melhoria contínua dentro de uma central. y la posibilidad de insertar otros trabajos de mejora continua dentro de esta central. Tá, Gabriel? Novamente, eu gostaria de agradecer a todos, né, da possibilidade de a gente apresentar nosso trabalho para vocês. Nuevamente me gustaría agradecer por esta oportunidad de presentarles nuestro trabajo con ustedes. Muito obrigado. Muchas gracias.